एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे Okay, 1, 2, 3, start. The already start. Killing my eyes. The OG gangster. I love to the passion, to viral sensation, representing nation. पण नखरे हजार. किती साधी simple तरी दिसते stylish. तुझ्या समोर फीकी baby बिल्ली आयलिश. तुझं diamond तुझ्यासाठी काय पण तुझे नखरे हाय पण I like it. तुझं nose pin, earring, eyelashes bling bling, highlighter, blush आणि lipstick pink ए माझी girl ए जाने কুইন্সের মধ্যে খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা কামিজ। পায়জামাটা হয়ে যাবে আড়াই গজ কাপড় এবং ওড়নাটা হয়ে যাবে ফ্লোরাল প্রিন্টের মধ্যে। খুবই সুন্দর একটা কন্ট্রাস্টপূর্ণ একটা ড্রেস, লেজের ওয়ার্কটা খুবই সুন্দর। এরকম আপডেট কালেকশন পেতে হলে আমাদের সাথে থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।